सांतरागाछी ब्रिज पर भयानक एक्सीडेंट हुआ है। दो बसों की आमने सामने की टक्कर में 7 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सांतरागाछी ब्रिज के ऊपर आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक की कोशिश में दो बसों की आमने सामने में टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को फौरन एम्बुलेंस से हावड़ा जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक K11 रूट की एक बस कोलकाता से नेशनल हाईवे की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ दीघा से हावड़ा आ रही एक बस भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। ओवरटेक करने के दौरान दोनों बसों में तेज टक्कर हो गई। एक्सीडेंट में जहां एक तरफ 7 पैसेंजर घायल हुए, वहीं दोनों बसों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों ने एक्सीडेंट में घायल हुए लोगों को बसों से बाहर निकालने और अस्पताल पहुंचाने में काफी मदद की। हादसे के बाद ब्रिज पर लंबे वक्त तक ट्रैफिक जाम लग गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों बसों को वहां से हटाया और ट्रैफिक को नॉर्मल किया। पुलिस ने एक बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरी बस का ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। বাড়ি নিয়ে এমন ধাক্কা দিতে না একজনের উপরে পড়ে গেছি, পায়ে লেগেছে, এই নাকটাতে, এই হাতে। বাসে কতজন ছিল যাত্রী? অনেকজনই ছিল বাসটাতে। পায়ে লেগেছে খুব জোর, আরও সবাই অন্য জায়গায় চলে গেল সবাই। তারপরে মাধবী ঢালি সলপে, হ্যাঁ, পিজি গিয়েছিলাম ডাক্তার দেখাতে, নার্ভের অসুখ। আর বাড়ি যাচ্ছি ধাক্কা দিল গাড়িটা। নার্ভের অসুখের আমি মাসে একবার করে সলপ বাজারে, ওই তো কেলেবেল ডোমটুর বাসে, কেলেবেল বাসটাতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো ওষুধ যেখানটা ট্রেন যায় ওই ট্রেনের ওইখানটাতেই হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যেখানে ট্রেন যায় নিচু দিয়ে না, ওইখানটাতেই হয়েছে। না দুটো বাস তো কিচ্ছু নেই মুখে, একদম যা অবস্থা হয়েছে। আমার নাম মাধবী ঢালি। যেটা আমরা বসেছিলাম সেটা তো মানে ড্রাইভার এদিক ওদিক করে খুব উল্টোপাল্টা ব্রেক করছে। ওই যাচ্ছিলাম হাওড়া ছাতাগাছিটা, ওখানে এসে খানিকক্ষণ ওই দিক থেকে একটা মানে ট্যুরের গাড়ি, বড় এসি গাড়ি এসে মানে এমন ধাক্কা মারল। আমরা সামনে বসেছিলাম, মানে গাড়িটা তো গেছেই, আমাদের গাড়ি আমাদের উপরে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পায়ে খুব চোট লেগেছে দাদা, এত জোরে লেগেছে। দুটো বাস মুখোমুখি। আমরা বৌখালি যাচ্ছিলাম। বৌখালি, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা হেস্টিং। হ্যাঁ, উল্টো দিকে একটা বাস আসছিল। ওই বাসটা বেশি বড় ছিল, যেহেতু ট্যুরের বাস, এসি গাড়ি ছিল। সরকারি না, ওটা বোধ হয় বেশ, আমরা যেটা সেটা তো মানে পাবলিক বাস ছিল, আর ওটা বোধ হয় মানে হ্যাঁ বেশ সরকারি বাস হবে। ভালো অনেকেই হয়েছে, পেছন দিকে বলতে পারবো না, সামনে যত লোক ছিল তারা ভালোই আহত হয়েছে। আমরা সামনেই ছিলাম দাদা, একদম সামনাসামনি মুখোমুখি। মানে এই বাসটা আমরা বুঝতে পারিনি, ওপাশ থেকে এসে একদম চেপকে দিয়েছে, একদম মানে অবস্থা। হ্যাঁ, আমরা মানে হেস্টিং থেকে উঠেছি। আমরা কলকাতাতেই থাকি, আমি বেহালা থাকি, আমার দিদিও বেহালা থাকে। মৌখালি এক দিদি থাকে, তার শরীর ভালো না, আমরা দেখতে যাচ্ছিলাম তাকে। আমার নাম মীনা ভট্টাচার্য।